માંડવીના ધોબણી ખાતે અમૃત યાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં બિરસા મુંડાની જયંતિ નિમિત્તે યાત્રા કાઢવામાં આવી અને યાત્રાનું પ્રસ્થાન મંત્રી કુંવરજી હળપતિના હસ્તે કરાયું। ભગવાનની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરાઈ અને આદિવાસી મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, તો ધોબણી નાકા સર્કલ પાસે જાહેર સભા યોજાઈ હતી। जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान भगवान बिरसा मुंडानी 150મી जन्म जयंतीना भागरूपे गुजरातना मुद ने मक्कम स्वभावना मुख्यमंत्री भाई भूपेन्द्रभाई पटेले वांसदा तालुकाथी आनी शरूआत करवामां आवी अने वांसदाथी 28 तारीखे वलसाड जिल्लाना उमरगाम तालुकाथी पण एनुं मोटी संख्यामां लोको द्वारा प्रस्थान करवामां आव्युं। गई काले तापी जिल्लाथी अमे आनुं प्रस्थान करवामां आव्युं छे अने આજરોજ मारा मत विस्तारमांथी आ रेलीनुं जे प्रस्थान करी रह्या छे तेना संदर्भमां અહીંથી अमे जाहेर सभा ने जाहेर सभा बाद अमे आ जनजाति गौरव दिननी उजवणी खूब उत्साहभेर आनंदभेर करी छे। मने कहेता आनंद थाय के आ देशना वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदी साहेबे भगवान बिरसा मुंडानी साची ओळख जो कोई अपावी होय तो ते नरेन्द्रभाई मोदी साहेबे अपावी। आज़ादीना 60-65 वर्ष सुधी कोंग्रेसे राज कर्युं, परंतु आदिवासी नेताना मसीहा तरीके अने भगवान तरीके ओळखाता बिरसा मुंडा भगवान ने एमणे अन्याय कर्यो हतो, ते अन्याय साचा अर्थमां देशना वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदी साहेबे कर्यो छे। एटला माटे हूँ नरेन्द्रभाई मोदी साहेबने अभिनंदन आपું છું।